जगन्नाथ आज आम शिखा कि नुआ सेंटेंस स्कूल हो या कॉलेज रे केमिति आम आराम रे छोट छोट सेंटेंस को यूज करिकी इंग्लिश कहबा से विषय रे आज आम शिखिबा। चलो आरंभ करिबा। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट कुहा जाय थाए। सुप्रभात सर एंड मैम। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। मो भीतर को आसीबी कि एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा मे आई कम इन। मे आई कम इन। मो रेस्टरूम को जिबे कि मे आई गो टू द रेस्टरूम। मे आई गो टू द रेस्टरूम कहा जाय थाए। मोर गोटे प्रश्न अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा आई हैव ए क्वेश्चन। आई हैव ए क्वेश्चन कहा जाय। मो बुझी पारिली नाही। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। दयाकरी पुणी थरे बुझातु। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। मोर बही पेन केउठी अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हेयर इज माय बुक एंड पेन। व्हेयर इज बुक एंड पेन। मते भोक लागुछि। एहाकू इंग्लिश रे कहबा आई एम हंग्री। आई एम हंग्री कुहा जाय थाए। आमे जनको कहउछंती एठिकी आस। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा कम हियर। कम हियर कुहा जाय। पुणी कौन सब्जेक्ट अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हाट सब्जेक्ट इज नेक्स्ट। व्हाट सब्जेक्ट इज नेक्स्ट कुहा जाय। तमे होमवर्क सारिलो कि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा डिड यू फिनिश द होमवर्क। डिड यू फिनिश द होमवर्क। चलो प्लेग्राउंड जिबा। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड। लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड। केमिति अछु। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा हाउ आर यू। हाउ आर यू। मो बुझी पारिली नाही। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कुहा जाय। आउ थरे कुहंतु। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा प्लीज से इट अगेन। प्लीज से इट अगेन। एहार अर्थ कौन। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हाट डज दिस मीन। व्हाट डज दिस मीन। मोर गोटे प्रश्न अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा आई हैव ए क्वेश्चन। आई हैव ए क्वेश्चन। होमवर्क कौन थिला। व्हाट वाज द होमवर्क। व्हाट वाज द होमवर्क कुहा जाय। मु केउठारे भूल कली। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हेयर डिड आई मेक मिस्टेक। व्हेयर डिड आई ए मिस्टेक। आसंता काली परीक्षा अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा इज देयर एन एग्जाम टुमोरो। इज देयर एन एग्जाम टुमोरो। आपणकर साहाय्य दरकार। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प कुहा जाय। मु क्षमा चाहूची मते देरी हैला आसीबा पई। आई एम सॉरी आई एम लेट। आई एम सॉरी आई एम लेट कुहा जाय। परे देखा हेबा। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा सी यू लेटर। सी यू लेटर कुहा जाय थाए। आमे लंच रे कथा हेबा। We will talk at lunch. We will talk at lunch. मते तुमरो कलम देबो कि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा will you give me your pen. will you give me your pen. आजि तुमरो दिनोटी केमिति थिला। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा how was your day today. how was your day today. प्रिय खेल कौन। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट कुहा जाय। आम बंधु हेबो कि। एहाकू आमे कहबा shall you be friend. shall you be friends कुहा जाय। आसो एकाठी बसिबा। come let's sit together. come let's sit together कहथाओ। तुमे केउ क्लास रे पढुछ। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा which class are you in. which class are you in कुहा जाय। आपनको समय पई धन्यवाद। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। तुमको देखि खुशी लागिला। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। केउठारे खेल पड़िया अछि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा व्हेयर इज द प्लेग्राउंड। एही जगाटी खाली अछि कि। एहाकू आम इंग्लिश रे कहबा इज दिस सीट एम्प्टी। इज दिस सीट एम्प्टी।
ଏହି ବହିଟି କାହାର? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା whose book is there? whose book is this? ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ସରିବ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ when will you school end? when will you school end? କୃପା କରି ଶାନ୍ତି ରୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା please be quiet. please be quiet. ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am not feeling well. I am not feeling well କହିଥାଉ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇପାରିବି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା May I go to the restroom? May I go to the restroom? କୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶରେ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହୋଟେଲ ୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ମେନସନ୍ ଥିବ ରେଷ୍ଟରୁମ୍। ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଆମେ କହିବା। ମତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା allow me to drink water. allow me to drink water କହିଥାଉ। ଦୟାକରି ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା please look at the board. please look at the board. ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have a doubt. I have a doubt କହିଥାଉ। ଦୟାକରି ମୋର ଉତ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ମାଇ ଆନ୍ସର। ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ ମାଇ ଆନ୍ସର କହିଥାଉ। ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍ ଆନ୍ସର? ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍ ଆନ୍ସର? ଏହା କହିଥାଉ ଆମେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ ବାହାରିବ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା when will you the result be announced? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। I will help you with this project. I will help you with this project. ମୁଁ ତ୍ରୁଟି କରିଛି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Did I make a mistake? Did I make a mistake? ଆସନ୍ତା କାଲି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା which subject exam is tomorrow? which subject exam is tomorrow? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁନି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I cannot understand this question. I cannot understand this question. ଆଜି କଣ ପଢା ହେବ? ଏହା What are you teaching us? What are you teaching us? ମୁଁ ଡେରିରେ ଆସୁଥିବାର କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ କହିବା sorry for being late. କ୍ଲାସ୍ କେବେ ଶେଷ ହେବ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା when will the class end? when will the class end? ଆଜିର ତାରିଖ କଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା what is today's date? what is today's date? ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। Please say that again. Please say that again କହିଥାଉ। ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା May I repeat this? May I repeat this? ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇପାରେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା May I go to the washroom? May I go to the washroom? ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କହିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will tell you later. I will tell you later କହିଥାଉ। ଦୟାକରି ଧୀରେ କୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Please speak slowly. Please speak slowly କହିଥାଉ। ଟିକିଏ ଏଠାକୁ ଆସ। Come here for a moment. Come here for a moment କହିଥାଉ ଆମେ। ଏହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। I will show you how to do this. I will show you how to do this. ମତେ ତୁମର ଖାତା ଦେଖାଅ। Show me your notebook. Show me your notebook. ମତେ ତୁମର ପେନସିଲ ଦିଅ। Give me your pencil. Give me your pencil. ଆଜି ତୁମେ କଣ ଆଣିଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What did you bring today? What did you bring today? ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। I am hungry. I am hungry. ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ଶିଖିବା। ମୋର ଖାଇବା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା My food is very tasty. My food is very tasty ୟା delicious ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Shall you eat outside? Shall you eat outside କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତିର ସମୟ। It's break time now. It's break time now. ଏହାକୁ ତଳେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't drop it on the floor. Don't drop it on the floor.
କାଲି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା ହେବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା where shall you meet tomorrow, where shall you meet tomorrow। ଆମେ କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା when will you return home, when will you return